Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. क्षत्रस्योनिरसीमासीदा सुषदामासीदा मंसीत मामाहिंसीत निशसादधृतप्रदोषणः पुष्ट्यास्त्वा साम्राज्याय सुकृतुः छत्रमाच्छादगामि चामराभ्याम् ॐ आशा आस्ते किङ्गजमानसौ आयुराशा आस्ते सुप्रजास्त्वमाशा आस्ते सजातवनस्यामाशा आस्ते उत्तरां देवयज्ञामाशा आस्ते भूयोः विष्करणमाशा आस्ते दिव्यन्धामाशा आस्ते विश्वं प्रियमाशा आस्ते यदनेन हविषाशा आस्ते तदस्यात्तदुर्भ्यात् तदस्मै देवारासन्तां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च वीतं च उभे च नोत्या वा पृथिवी अगुंहतस्पादाम् इह कतिर्पामस्येदं च नमो देवेभ्यः नमामि नमामि तर्पयामि मानसकुसुमं समर्पयामि नमामि नमामि तर्पयामि मानसकुसुमं समर्पयामि शिरसा मनसा नमामि शिवदेवं त्वां भजामि नमामि तर्पयामि मानसकुसुमं समर्पयामि ॐ स्वस्ति। ॐ गीतं श्रावयामि आन्दोलकानारोहयामि गजानारोहयामि वृषभानारोहयामि समस्त राजोपचार शक्तिपचार भक्तिपचार तंत्रोपचार सकलोपचार समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यत्कृतं मया देव परिपूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते भक्तजनानां संपूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं परमानंद सिद्ध्यर्थं श्री उमा महेश्वर स्वामिनः संकल्पित एक महान्यासपूर्वक एकादश वाराभिषेकं समर्पयामि। सर्वं श्री उमा महेश्वर प्रीणादो वेदफलं श्री उमा महेश्वर स्वामी चरणारविन्दार्पणमस्तु। कायचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् ततो यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी येषोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोऽस्तु प्रादेशिकभावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु। पुनरपि ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सर्वसम्पदस्तु। घोरेभ्यो घोरेभ्यो पार्वतीपतये हर हर महादेव हर श्री उमा महेश्वर नमः। पूर्णैराजपतिस्वामी समर्पयामि नमस्करोमि। देवलोकनेश महाराज की जय। शारदा माता की जय। हर नमः पार्वतीपतये। Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video.